সেই দল বো মুখাংবাই বো বে মুখাংবাই ত্রিপুরা এলাকা ভোট ছানানো ফাই মুখ্যম জবাব মারনাই মুহূর্তর জবাব মারনাই পেটলা রাংসাকরা রনা রাংসাকরা বিজেপি নেতার মুহূর্তর জবাব রইনাই ফিকুং ইয়ামফ্রাক সারনা বাগै তিয়ার মা তংলাইনাই ফিকুং ইয়ামফ্রাক মা সারনাই नों खरकसा कनै पेटवा नेतासे बैनो 16 लाख टिप्रासाना बैनि फान बाय तक बुगर खुक्ति हिनाय नरक नसे फिकुं यामफ्राक सारनाय हेसि जत्तन फुंकाहाम चंगमारिनि साल ते चंगमारि बोसोरनि बिसिं पाइनाय बाहाय खेंनाय आबो 100% क्लियर नङै थांखा ताबुक मियानि कोर्ट स्टेट नि इलेक्शन कमिशन बरनि एफिडेविट ते आबोनि फीडबैक ते जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रमानी यागुलो मिया हर कुथुक जरा गोबां मा जागा प्रग्राम खालामो परा नक इफिलि तंफ्रो अमरपुर पीएस ते समा थांखा कारण अमरपुर এলাকাও কিছু দুষ্কৃতিকারী রক বরক হামিয়া সিত্রা রক বিজেপি পার্টি বে রিলেটেড সোয়াগ নগই চিনি দেলওয়ার হোসেন বাইন বুখা তখা আমার বাগে বিনি জাস্টিস নি বাগে রমা থাঙ্কা আমার বাগে মিয়া হর থক থাঙ্কা যাক আং মিয়া ফরনো সানাহিন তমনে তাবক ক্লিয়ার এন্ড কাট তিনি সারিক 4টা বা তিনি নিবিসিংনো যত এসডিএম অর্থাৎ যে রিটার্নিং অফিসার্স ইলেকশন নি এডিসি নি বাগৈ ভোটার তালিকা তিনি রহর পাই নাই খাখলাই যত ভোটার তালিকা তিনি কালেকশন খায়নো একে তিনি ভোটার তালিকা কালেকশন খাইমানি পরে 6 তারিখ জরা ক্লেম এন্ড অবজেকশন তাই 13 তারিখ ফাইনাল ভোটার তালিকা তাই বনি সালসা সালনি বিসিংনো ইলেকশন ডিক্লারেশন নংথানাই একে অব ক্লিয়ারলি সাইমান খা কারণ মি আফ্রো কোর্ট স্টেট গভর্নমেন্ট শাখা স্টেট গভর্নমেন্ট নিঙ্গাইনাই স্টেট ইলেকশন কমিশন শাখা 18 তারিখ এপ্রিল নি বিসিংনো 18 তারিখ এপ্রিল নি বিসিংনো টিটিএএডিসি নি চংমারিনো বরক কমপ্লিট খাইনাই হিনাই বরক प्रिपारेशन नाई पाइखा ते कमप्लीट खाइने हिनी बरक मियाफ्रो एफिडेविट रुखा फियाबा बन जे एफिडेविट बरक तै कैसा साका सेप्टेम्बर तालो से विलेज कमिटी इलेक्शन के खाइसिनाय जेटा तिप्रामथा प्रस्ताव रमाने ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव रमाने ओ एप्रिल 18 तारिख नि बिसिंगनो एकई डेटनो विलेज कमिटी चंगमारी खलाई दिहिन मानि न हंके बरक गसिया कारिनाय सेप्टेम्बर तै तालदक परे खाइनाय हिनि बरक एफिडेविट रखा आफ्रो सुप्रीम कोर्ट बाय बरक कुलजाखा वीडियोस बतंगो वीडियोस बांगनो खा सुप्रीम कोर्ट बाय बरक कुलजाखा सुप्रीम कोर्ट नि ऑनरेबल जजेस बाय कुलजाखा जे तांगै नरक सेप्टेम्बर आसे तालकदकमा परते 6 मास सानखौ एक लगे एकय दिन तांगै खाइमिया हिनि साकांके बरक साका जे ना एकई दिन खाइके स्टाफ कवरिंग या सिक्योरिटी कवरिंग या बरक रिप्लाई रेखा हिंकन हाय सुप्रीम कोर्ट बाय बरक कुलजाक फिका यूपी हाई कतरमा स्टेट से इलेक्शन खाई तंग के त्रिपुरा हाई चिकन सामबो कैसे 6 शेड्यूल एडीसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि आरो पर्यंत नरक स्टाफ कवरिंग या बाहाय के साका अनइथिकल ते अजुक्ति कक नि बरक कुतुकजाक फिका तेसा आमने परे हाय बरक साफिका आमती हाया स्टेट इलेक्शन कमिशन साफिका आमती हाया हिनाय फुंगो बोर्ड रखांके तै कैसा जागा बाहाय के बोर्ड रैनाय हाय इराय ककग्रक बरक साका इनका हाय सुप्रीम कोर्ट बाय कुलजाक खबरक जे नरक सिरियास या नरक जे एतो दिन तांगै हिंगांके विलेज काउंसिल निर्वाचन खैया 10 years रमै तांगै आप्रके आमायके तन हिनि बरक कुलजाक खा मने परे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर रेखा तक शेष पर्यंत जे मनसून नि बिसिंग नरक इलेक्शन खाइदी विलेज काउंसिल इलेक्शन दैट मीन्स मनसून मीन्स जून जुलाई अर्थात मार्च तक इलेक्शन डिक्लेयर घोषणा नांगनाय
April 18 tarik bisingo edisi election complete নাই হিংকে মে মাসনো বরক এই তালসানি বিসিঙ্গনো বরক তে এসে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন মা খাইছি নাই অর্থাৎ যত দিক দিয়ে নাহারি নাই খাইকে রাজ্য সরকারের যে প্রস্তাব আবো গ্রহণ খাইজাগলিয়া তেইব বরক সাকা যদি মে মাসনি বিসিঙ্গ খাইয়া এই বিসি ইলেকশন যদি তা কমপ্লিট খাইয়া গাকে নরনো যতন সাসপেন্ড খাইছি নাই ইনি সাকা যে স্টেট ইলেকশন কমিশন তনার সাসপেন্ড খাইছি নাই অন রেকর্ড ভিডিও সাকা সো सत्यमेव जयते कुबुइनो कपलायंगो इनके बोबाग्रानि चाइतक मुंबाय चिनि थानसानि फाइबाय फानबाय कुबुइनो तिनि कपलायंखा अ जागाव ताताल गोबां नकबार कबनि तंनाय रक नकबार हायकेन कबनि थांबाय नाय इनके ताबुक এই যে জয় এই যে कपलायंग माने आबति प्रसारक तिनि बसक जरते ग्रहण खाइमान नाय जों Kepala risa kapawai, sangori kaparai, berai cerai, cotono. 2021 je bul kaine ceng matra 18 seat manka. A bulno ceng klaya minimum to minimum 25 থেকে 26টা seat to Tripura motha jitinani nangnai. Ebong guhara maharir nai je dol Roman script Tiprasani bu kok bay bu script bay tiprasa busapati rok pore nai abono birut khaimane je dol ni mukhyamantri je dol ni borok rok chini busapati ni bobishot no dongso nani bagai wan songnai rok a dol no zero ma khinai je dol miss call rekhe chakri nai hini nai 8টা বছর লুটপাট খাইকা a dol ni ভোট ছানানি কোনো অধিকার করি যে দল 50,000 বছর চাকরি রাই নাই 8 বছর লুটপাট খাইকা আ দল নি ভোট ছানানি কোনো অধিকার করে যে দল তিনি 10,323 জন চাকরি বহাল খাই নাই যদি খাইমি আগাকে বিজেপি নতে ভোটার দিহনি অলরেডি সাই পাইজাক যে দল নি নেতা আ দল ভোট ছানানি কোনো অধিকার করে যে দল 35 বছর সিপিএম বাই টিপ্রাসারক থাংজাখা जों बीजेपी रक मुक्त खाइनाय बीजेपी रक स्टेट काउंसिल रनाय 50টা सीट खाइनाय बीजेपी रक डायरेक्ट फंडिंग रनाय हिनि कग रमानि परे जे दल तिनि आईपीएफ तिनि सहारा बाय टिप्रासानि सेंटिमेंट नि सहारा बाय राज्य बामफ्रन्टनि शासन तिनि अवसान खाइरमानि परे टिप्रासारनि समस्यानि समाधान खाइनाय हिनि कग रखा अथच मन्त्रित्वनि लोभ बाय बीएससी चेयरमैन नि लोभ बाय नेतारनो पाई नाय चुप खेतनो ने टिप्रानि टिप्रासन अधिकार बंचित खलायखा आ दल कोनो मते भोट साननानि अधिकार करै जे दल तिनि 2021 2023 चेनमानि परे 2023 टिप्रासा एलाकाव भोट मायंग माने परे 2024 बोबा ग्राना फेम लगै बोबा ग्राना कग्रबै टिप्रासारनो कग्रबै टिप्रासानि समर्थन नावै लोकसभाव जितिमानि परे टिप्रासा एकट 6 खाइमानि परे 6 मास नि बिसिङाव समस्या समाधान खाइनाय हिनि सामानि परे ताबुक 18 मास 24 मास लाइबो आं आगरतला दिल्ली हिमै थांमानि परेबो जे दल टिप्रासानो धोखा रेखा ताबुके साउ टिप्रासा एकट रिया टिप्रासानि कोनो अधिकार रिया हिनि जे दलनि मुख्यमंत्री कक्साउ जे दलनि मुख्यमंत्री टिप्रासानि स्क्रिप्ट बो स्क्रिप्ट बायसिनाय आबनो बादा दान खायो आरनबो एकरेगो आ दल नि टिप्रासानि भोट नानानि भोट सानानि कोनो अधिकार करै आर आ दल नि बरक आ दल नि मासामानि तगला शिकारी जारा शिकारी खाइनाय टिप्रासानि बसाबतैनो टिप्रासानि भबिष्यतनो दंसनानि बागैनाय राजनीति खालायतं सेई दल पाहारो कारानि पाहारो मिसिल मिटिं खाइनानि कोनो अधिकार करै टिप्रासन नग नग थांगिनाय टिप्रासन सानानि आ दल ताबुक बुवान सगै तंखो बरने प्रत्येकटा चाल प्रत्येकटा ताताल मानजाक माने परे प्रत्येकटा ताताल बरक तिनि हईमानि परे प्रत्येकटा टिप्रासन थांमानि परे जे दल तिनि अजागाव टिप्रासारनो रेगिं खाइनाय तागबो भोट पास खाइनायनि आशाय दं सेई दलनो फिकुं यामफ्राक जारिनाय या उल्टा खाफायनाय भोट सिकक खाइना फाइके ताबुंनि सिमनो सप्रागनानि तियार मा खाइनायसि सप्रागनानि तियार मा खाइनाय जदि भोट खगनानि बागै फाइके भोट खगनानि फान बरनि बखरग फान वानसो काके बंश परम्पराय अपाहिस खाइमारनाय
যে দল মুসলিম বিরোধী, যে দল বলে মুসলিমের ভোট চাই না, সেই দল এডিসি এলাকার মুসলিম আর মুসলিমের ভোট চাওয়ার কোনো অধিকার নাই। যে দল হিন্দু মুসলমান সিমিক খাইও, যে দল খ্রিস্টান হিন্দু মুসলমান খাইও, যে দল জাতিগত বিভেদ খাইও, যে দল তিপ্রাসার অন্ধকার তনো, যে দল তিপ্রাসান এলাকাও তিপ্রাসার সুযোগ সুবিধা রিয়া বই নাই, জেনারেল নেত্য বই নাই, তিপ্রাসান অধিকার সেগো, যে দল মুখে 6,500 কোটি তিপ্রাসান বাঙি হামখাই খাই কাহিনী সাবো, কিন্তু বাস্তব কিচ্ছু রিয়া, বাস্তব থঙি তং তিপ্রাসার সেই দল এডিসি এলাকা বুথ সান্নানি, সেই দল হিমনানি ফান লাচিনানি দরকার। কাজাই প্রস্তুত মা তংনাই এডিসি নির্বাচন কমসে কম ম্যাক্সিমাম সিট, বিশেষ করে কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর সিট, যে সিট দগ থাংনাই जों চেনখা অ সিট দগ জামানত বাজেয়াপ্ত খাইনানি বাগै নাই প্রস্তুতি নানান বাগै, বিজেপি জামানত বাজেয়াপ্ত খাইনানি বাগै প্রস্তুতি মানা নাই। আর সিপিএম তিপ্রাসানো বছর বছর থাকমানি পরে, বছর বছর সাতাকমা পরে তাকবো মাসামাংনি বুড়া বিরচিরনো ভুল বুঝগै নাই, ভুল পথে লাमा করনানি সামং খাই তंखौ সেই সিপিএম नबो जों बोसलै सकमरनानि बागैनो जों सामं मा तांनाय, बोसलै सकमरना नांनायसै तिप्रासानि बोसलै सकमरनानि बागैनो सिपिएम चक्राন্ত खायका সিপিএম नि बोसलै मा कमरनाय। আর যে দল গত 8 বছর সরকার তংমানি পরে 10টা বছর ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইরেলিয়া, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইরেলিয়া ভিলেজে লুটপাট খাইকা তিপ্রাসা এলাকার কোটি কোটি রাং লুটপাট খাইকা এডিসি অন্ধকার তনিখা, এডিসি এলাকার প্রত্যেক পাড়া রেগা নক যত জায়গা বঞ্চিত খাইতনিখা 500 টাকা মজুরি নাই হিনি কগ্রই নাই তিনি সরকার ফাইকা যে দল চেনতে চেনতে যে দল কোন রকম জিতিকা থাংনায় সেই দল এডিসি ইলেকশন से खायरना मुसुक जागिया सुप्रीम कोर्ट केस खाइसे बुबाग्रान नेतृत्व से तिनी विलेज कमिटी इलेक्शन अंगनान थांगै दङ ओ विलेज कमिटी इलेक्शन से खायना मुसुगिया जे दल आ दल विलेज कमिटी ओ प्रतियोगिता खायनानि प्रतिद्वंदिता खायनानि बा विलेज कमिटी ओ बुथ बासानानि पर्यन्त से बरन अधिकार करै नरनै जे दल एडिसि नि बिरुद्धे तिप्रासानि बिरुद्धे प्रतिनियत कक्साव সেই दल बु मुखांबाय बु बे मुखांबाय तिप्रासा एलाका बुथ सानानि फाय मुख्यम जवाब मारनाय मुर्तुर जवाब मारनाय पेटला रांसाक्रा बीजेपी नेता मुर्तुर जवाब रैनाय फिकुं यामफ्राक सारना बागै तियार मा तंलायनाय फिकुं यामफ्राक मा सारनाय नों खरकसा कनै पेटवा नेता से बयनो 16 लाख तिप्रासाना बयनि फानबाय तक बुकुर खुक्ति हिनाय नरंनो से फिकुं यामफ्राक सारनाय हेसि साबधान होशियार डेविड मुरासिंह क्रिया फल्स केस न क्रिया डेविड मुरासिंह बुझानो तकजानो क्रिया नरक तो लुप रांनि बागै से थांना मुसुकैसे तंथना बासिंगो नरने लुप सुटो गइरनाय नरने दालाल बाटपार रंने मिर्जाफर ने लुप सुटो गइरनाय फिकुं यामफ्राक साय लुप सुटो गइरनाय दानदाल रंने प्रतिनियत तिप्रासानि बिरुद्धे कक्साव एडिसि इलेक्शन खरिया विलेज कमिटी इलेक्शन खरिया एडिसि ओ लुटपाट विलेज कमिटी नि रां लुटपाट 500 टाका मजुरी नहीं ताताल हमुक समुक धमुक कनै कथाम तबसे क्रिया खुलासियाखौ शिक्षा मारनाय महाशिक्षा मारनाय बरना सत्य तिप्रासा प्रस्तुत तंदे जों प्रस्तुत तंगो जान लरेरि नाय ताकलाय जों जितिना बागैया ताकलाय जामानत बाजियाप्त खायनाय चेन खोपै चेन ना बागैसे जों प्रस्तुति माननाय चेन खोपै चेन ना बागै प्रत्येक पारा नाय संगठन खायदे प्रत्येक पारा लुकुरक पालखे मिली नहीं ताबुन सिमिन प्रस्तुति ना दे कोनो पाराव जाते बीजेपी रक हाबै माया मीटिंग मिছিল खायनानि पर्यन्त बरक माया लुंगि तुक बागै पर्यन्त बरन ठकायनानि बागैनि सुजुग माया अमहाय परिस्थिति मोटामुटी जत एलाकानो क्रिएट खा कयेकटा जागाव बुझिया तंखौ आरो जागाबो जों ताबुक अपरिस्थिति तैरि माखैनाय जों शुधुमात्र 10-12 हाजार भोट बाय जिति खेंलाक शून्य खालायनानै बाङैसे प्रस्तुति मारनाय शून्य खालायनानै बाङै प्रस्तुति मारनाय
লুঙ্গি তক বাই তা থকাই যাবাইস দি খতং রিগনাই जोंबो बागो किन्तु खतों रिगनायनि दम बाय जों इलेक्शन लड़ाई खाया जों इलेक्शन लड़ाई खायो तिप्रासानि अधिकार भविष्यत प्रजन्मनि अधिकार फ्यूचर जेनेरेशन अधिकार रक्षा खाने बागै बीजेपी लड़ाई खायो तिप्रासानि अधिकार न सकमरना बागै तिप्रासानो सुकमाननि बागै आर मासामांनि पेटवा नेतारनो चारि खान्दैनाय तिप्रासानि एगेन्स्ट कक सारनानि बागै नाय आ पाटुवा नेतारनो चिनि ताकलाय टारगेट बांनाय पेटवा नेतारनो ताकलाय टारगेट बांनाय पेटवा नेतारनो शान्तिके तनै चुगलाक पेटवा नेतारनो उचित शिक्षा मारनाय पेटवा नेतारनो थुना चाना सुजुग रिया माखैनाय पेटवा नेतारनो जिना हाराम खाय मारनाय पेटवा नेतारक तिनि तंथक जागै तंग किसा मिसा लोबुंगिनाय तंथकै चाना हिनाय तिब्रासानि एगेन्स्ट सायनाय सावै नङै तंख्राय करै खाय मारनाय पेटवा नेतारनो सावै नङै तंख्राय करै खाय मारनाय साबधान पेटवा नेतारक साबधान नरक तो कबरिया साना नुना भाई सिचंगले कबर डेविड मुरा सिंगले कबर तामान जागदे डेविड मुरा सिंह भाई साबधान साबधान तामान जागदे जिना हारामुं थानाय कसang कसang तंबाय देसि तिपरा सरना किसे मिसे जे थकाया जेखा आंबानि कसang कसang तंबाय जिना हारामुं थानाय उला दुस्तार दानो विलेज कमिटी एडिसिबो बरन शून्य खलायनायनि बागै जों प्रस्तुति मारनाय फ्लैग फेस्टुन सपंगै मारनाय पाहार सुरु तिप्रा मथा स्लोगान खरां सुदु मथा ते थानसानि खरां नसों पुरा पाहार खाय मारनाय जाते तिप्रासा एलाकाव बोबाग्रा सारा थानसा सारा कुनो ककरै तिप्रासानि अधिकार सारा तिप्रासानि मानथायनो रिया सारा तिप्रासानि फ्यूचर जेनेरेशन सुरक्षित खायनानि बागै नाय प्रेक्टिकली सरकार कुनो किछु रिया सारा 2028-26 तो पाइखा विलेज कमिटी पाइखा गया किन्तु 2028 एक इंची फन जों जमिया करिया प्रस्तुत 2028 23 जे बुल खायका आ बुल जों तै खायैसि 21 जों जि तिफानो किसा मिसा मिस्टेक दंगो पुरा संशोधन खायजाक 28 तिप्रा मथा बा तिप्रासान अधिकार रिया माने 28 मने खायदे नक खोगो तंगै जे गुंडागिरि खाय आजे मारक नक हो तंगै चावै तंगनानै तंख्राय चाख्राय तंगलाक कारण बीजेपी सरकार फाइगलाक तिप्रा मथा सारा थांनायाव तो खिखा कक्तिखा खि कुपुरनाय 2028 साबधान हुसियार आर साइरवो हुसियार थांनाय कुनो रकम बानचेखा 2028 बानचेगलाक 2028 बानचेगलाक आर 26 गुहारा हारेना बागै जों प्रस्तुति नायतं दरकार नाखा हर साल थुयासा एखाने कबर वाइजेने गुरिनाय तब जामानत तो बाजेब तो खायनायसि हर साल थुइचाय गुरिनायसि गुरि दं हायसि कोन कायसा नक बाद्रगलाक आर तिप्रासारक खरकसा कनै थगायजाक तंनायनो बजक दे सिया सुगिया बरक सिर बरक खरकसा कनै दंगो बरनो बानदेवैनाय व्यवहार खाय दंगो आ व्यवहार खायमारनो जों बदमा खालायनाय কোনো কিছু 1 ইঞ্চি সুযোগ রিয়া মাখাইনাই বর্ণ সুচি কংসা কাইনানি পর্যন্ত সুযোগ রিয়া মাখাইনাই এই যে তিপ্রাসার ন থকাইনাই রন দালাল খাইনাই রন আসং কক হামবাই ডাকতিনে প্রত্যেক পারাও जों সংগঠিত মাখাইনাই প্রত্যেক পারাও স্লোগান খরাং ফ্ল্যাগ পুরা কুপলং খাইমা খিবনাইছি তিপ্রা মথা সারতে কোনো বিকল্প করে তিপ্রা মথা সারা কোনো কক করে থানসা সারা কোনো বিকল্প করে থানসা সারা কোনো কক করে বোবাগ্রা সারা কোনো বিকল্প করে বোবাগ্রা সারা কোনো কক করে বোবাগ্রা তে থানসানো সবাইনানি চক্রান্ত খাইনাই তে থানসানো সবাইনানি বাকি যারা শিকারি ফাইনের ন শিকারি মোরক বাই শিকারি তা খাইতে শিকারি মোরক ন দরকার নাকে রমই রাউই চানানি ব্যবস্থা মাখাইনাইছি হামবাই